नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नित्यनामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं जत्कृपा तमं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणे परमानन्दमाधव. First of all, I want to thank you all Pertama-tama saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada on this auspicious occasion that I got this, I'm extended with this privilege of standing before you and Maharaj's auspicious Vyasa Puja ceremony. I'm given chance to speak something. Hare Krishna. Saya berterima kasih dan memberikan suatu kehormatan bagi saya yang spesial bisa berdiri di depan Maharaj di dalam upacara Vyasa Puja Anda yang sangat luar biasa dan di depan semua para penyembah. Actually, I don't know much about Maharaj because 2 years ago, while in the Srila Gurudev's, Gauraganda Swami Srila Gurudev's disappearance day, he was speaking, I was sitting, I thought, I don't know about him. Sebenarnya saya tidak begitu banyak mengenal dan tahu tentang beliau, tetapi sekitar 2 tahun yang lalu di hari Tirobawa Srila Gurudev, saya mendengarkan beliau menyampaikan sesuatu dan saya duduk mendengarkan beliau saat itu. But when I planned to come to this Indonesia Valley, so I contacted with Nanda Kishore Prabhu. Dan ketika saya ingin berencana datang ke Bali, Indonesia, saya menghubungi Nanda Kishore Prabhu. So Nanda Kishore Prabhu, on several occasions, he would mention the name of Sundarananda Maharaj. I was astonished, who is Sundarananda Maharaj? Dan di beberapa kesempatan Nanda Kishore Prabhu selalu menyampaikan nama Sundarananda Maharaj. Dan beliau penasaran siapa Sundarananda Maharaj. So he would say, of course I didn't ask him, maybe he would feel bad. So he would say he's senior disciple of Srila Gurudev, Gurudev's disciple from Bali, like this. But I thought Gurudev, none of the disciples outside India, nobody has taken the sannyasis. Maharaj, who is Maharaj? Dan pada waktu itu ya saya ingin bertanya sebenarnya, tapi beliau langsung menjelaskan bahwa Sundarananda Maharaj adalah salah satu putra murid dari Srila Gauraganda Swami Maharaj seperti itu. Tetapi saya berpikir di luar Indonesia siapa murid Gauraganda Maharaj yang sudah jadi Maharaj seperti itu. He would say, Nanda Kishore Prabhu would say that after I left Gadagiri, I am staying in Bali under his protection, under his shelter. I took shelter his lotus feet. So I always wonder who is really that person. Yeah. Dan ketika Nanda Kishore Prabhu beliau sudah meninggalkan Gadagiri, kemudian sekarang beliau tinggal di Bali seperti itu. Dan beliau selalu mengatakan selalu saya dalam perlindungan dari Sundarananda Maharaj sekarang di Bali seperti itu. Dan itu membuat saya penasaran siapa Sundarananda Maharaj. So when I came to Bali and on one occasion Maharaj and Mataji were there, mother was there. So I first met, I recognized her, I saw this. So I didn't expect that he is like in this white cloth. I expected something like sannyasi or something. Dan juga pernah akhirnya saya bertemu dengan beliau di suatu acara begitu dengan Mataji begitu. Dan ketika saat itu saya berpikir bahwa yang dimaksud adalah Maharaj adalah seorang sannyasi begitu. Tetapi dengan beliau berpakaian putih gitu. Awalnya saya berpikir seorang sannyasi. So anyway, but I remember one verse in this Chaitanya Charitamrita, Kiva Vipra Kivanyasa Sudrakena Noy, Jai Krishna Tattvaveta Say Guru Hoy. Gurudev used to recite this sloka often when I used to sit in the class. Dan seperti apa yang dijelaskan di dalam Chaitanya Charitamrita, Kiva Vipra Kivanyasi Sudrakena Noy, Jai Krishna Tattvaveta Say Guru Hoy. Dan Gurudev selalu mengutip sloka ini ketika beliau menyampaikan kelas. Even Chaitanya Mahaprabhu, while traveling South India, then he met a Brahmana who was a Guruhastha. Mahaprabhu asked him, Amara Agya Guru Haya Tara, let's go become a Guru.
Dan ketika si Chaitanya Mahaprabhu berkunjung ke India Selatan, di sana beliau bertemu dengan seorang Grihastha yang Brahmana seperti itu, dan beliau bertanya seperti sloka yang dikutip tadi. So I personally instruct you, go out and preach and become guru and deliver the fallen souls. Dan Mahaprabhu mengatakan, ya saya sendiri ya secara langsung memerintahkan kepada Anda pergilah keluar begitu mengajarkan seperti dan jadilah guru. So when I have some little acquaintances, a little brief association with Maharaj, I became very much happy that Gurudev had such disciples. Dan ketika ya akhirnya saya secara singkat juga dapat kesempatan bergaul dengan beliau seperti itu, dan beliau merasa sangat berbahagia begitu bahwa Gurudev memiliki seorang guru yang dalam kehidupan sebagai grihastha. And really his humility and the down to earth simplicity, loving and affection, caring, how he his dealing with me, I was really very much moved and impressed. Dan ini yang membuat saya sangat terkesan begitu, ya benar-benar membuat terkesan bagaimana ketunduk hatian beliau, kemudian kesederhanaan beliau seperti itu, dan bagaimana cara beliau bergaul dengan saya benar-benar membuat terkesan. So really the qualification of a disciple is to relieve the burden of Srila Gurudev. Dan kualifikasi daripada seorang murid sebenarnya adalah untuk mengurangi atau menghilangkan beban daripada gurunya, Gurudev. Because this guru has a big burden of Sri Chaitanya Mahaprabhu's mission to carry forward his mission and deliver the fallen souls. Dan guru ya memiliki beban yang sangat berat sekali untuk bisa menjalankan misi daripada Sri Chaitanya Mahaprabhu untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang terjatuh di dunia ini. And this specifically in this material world, specifically in this age of Kali, to deliver souls from the clutch of Maya is not an easy job. Khususnya pada zaman Kali Yuga ini dan di dunia material ini, untuk menyelamatkan seorang jiwa yang jatuh di dunia material ini bukanlah pekerjaan yang mudah. Gurudev would quote often he would say that the guru means heavy. Heavy means he has a heavy burden and also is very heavy. Dan Gurudev selalu mengatakan bahwa guru artinya berat. Beliau menjalankan tugas yang sangat berat seperti itu. Not like every person doesn't have this kind of qualification to become a guru. Dan tidak semua orang ya bisa memiliki kualifikasi seperti ini untuk menjadi seorang guru rohani. And specifically Gurudev's mercy on certain devotees, certain disciples, those who are qualified, and Gurudev had special mercy upon them. Dan bagi penyimak tertentu yang memiliki kualifikasi tertentu seperti itu, Gurudev memberikannya karunia yang spesial, yang khusus kepada mereka itu. To give material and spiritual shelter to the fallen souls, and the fallen souls have so many disqualifications to endure all of that, and to be patient and endure everything from a fallen soul is not easy. The guru's job is a very difficult job. Pekerjaan ya, tugas bagi guru tidaklah mudah seperti itu. Apalagi ya untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang terikat di dunia material ini yang tidak memiliki kualifikasi seperti itu. Dan pekerjaannya ini bukanlah hal yang mudah begitu. Hare Krishna. So Mikragana masih. Hare Krishna. Hare Krishna. That is why most of the many Chaitanya Mahaprabhu's followers, his associates, didn't accept any disciples. Dan oleh karena itu ya banyak sekali juga para pengikut Sri Chaitanya Mahaprabhu tidak mengambil tugas sebagai guru untuk mengambil murid. When even Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur, when approached Gaura Krishna Das Babaji Maharaj, he straight flatly denied, no, I can't accept any disciples. Dan begitu juga ketika Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur ya mendekati guru beliau Srila Gaura Krishna Das Babaji Maharaj seperti itu, dan dengan dengan ringan beliau mengatakan tidak saya tidak menerima murid.
But Bhakti Vinod Thakur has had a strict order on Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur, Gaurkishore Davasi Babaji Maharaj. He is your spiritual master. You accept him as guru. Otherwise, go throw yourself in Ganges. Dan bagaimana Srila Bhaktivinoda Thakur yang memberikan tugas yang keras kepada putra beliau Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur bahwa Gaurkishora adalah guru kerohanianmu seperti itu. Dan jika engkau tidak mendapatkan beliau sebagai guru dan ya tinggalkan saja badanmu ya, ceburkan dirimu di Sungai Gangga dan tinggalkan badanmu. So after receiving the instruction of Bhaktivinoda Thakur and Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, Bimala Prasad, and repeatedly approached Gaurkishore Das Babaji Maharaj, Gaurkishore Das Babaji Maharaj said, look, this you cannot be a disciple because to accept a disciple is a big burden. Dan akhirnya ya Srila Bhaktisiddhanta menerima perintah dari Bhaktivinoda Thakur, berulang kali berusaha mendekati dan memohon kepada Gaurkishore Das Babaji Maharaj untuk bisa diterima sebagai murid. Dan Gaurkishore Das Babaji Maharaj mengatakan pada waktu itu, ya sebentar dulu karena mengangkat seseorang menjadi seorang murid adalah sebuah beban yang sangat berat. After all, you are a very educated young man, very handsome, and you have good qualification. You are the son of a magistrate. So why are you trying to accept me as guru? Dan Anda adalah seorang anak muda yang sangat pelajar begitu dan juga sangat tampan dan memiliki pengetahuan yang banyak. Anda adalah seorang anak dari seorang petinggi pejabat seperti itu. Mengapa engkau memilih saya sebagai guru rohanianmu? But Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur fell at his feet, said, Kandiya, I have no other way. Either I have to accept you as guru or my father had strict order on me. Dan akhirnya Bhaktisiddhanta Saraswati mengatakan dan bersujud di kaki Pak Gaurkishore dan seperti itu. Saya tidak bisa tidak ada pilihan lain bagi saya. Anda adalah guru kerohanian saya dan ayah saya sudah memberikan perintah yang tegas untuk segera berlindung kepada Anda. Similarly, in the case of Narottam Das Thakur, when he approached Lokanath Goswami, he flatly denied. Dan begitu juga ketika Narottam Das Thakur berusaha untuk mendekati Lokanath Das Goswami untuk jadi guru, begitu juga Lokanath menolak dari permintaan dari Narottam. See, Narottam, you personally, Chaitanya Mahaprabhu has instructed you don't need a guru. Dan beliau mengatakan, Narottam, kamu secara langsung sudah dikasih perintah oleh Chaitanya Mahaprabhu seperti itu. Kau tidak perlu guru sebenarnya. So that means my point is, it is very to become a disciple requires a great deal of qualifications. To become a disciple requires a great deal of qualifications. Jadi artinya bahkan untuk menjadi seorang murid pun kita harus memiliki banyak hal, memiliki kualifikasi yang kualifikasi tertentu hanya untuk bisa menjadi seorang murid saja sudah seperti itu. And if you see in that lens to look at us, we are not really qualified to be a disciple. Dan kalau kita lihat seperti itu di dalam diri kita, bahkan kita tidak memiliki kualifikasi bahkan untuk menjadi seorang murid pun. But Srila Prabhupada is extremely more magnanimous than Chaitanya Mahaprabhu. He didn't see any qualifications in the part of the fallen souls. Dan seperti apa yang kita lihat di dalam diri Srila Prabhupada seperti itu, beliau benar-benar penuh karunia, beliau penuh cinta kasih kepada orang-orang yang terikat. Beliau tidak melihat kualifikasi terlebih dahulu. Beliau mau mengangkat jiwa-jiwa yang terjatuh di dunia materi. And he accepted anyone as a disciple without any discrimination. Dan beliau yang menerima siapa saja sebagai murid beliau tanpa membeda-bedakan. And Srila Prabhupada's dear disciples, Srila Gurudev, Gaura Govinda Swami, Srila Gurudev, and also Maharaj and other disciples of those who are accepting disciples, they are really enduring so much from the disciples to fulfill their instruction from Gurudev. They got the instruction from Gurudev. Jadi seperti itulah, murid-murid Srila Prabhupada, Srila Gaura Swami Maharaj seperti itu dan Maharaj yang lainnya dan guru-guru yang mengambil murid seperti itu. Mereka benar-benar bekerja keras seperti itu, mengangkat jiwa-jiwa sebagai murid beliau
hanya untuk memuaskan dan melanjutkan misi daripada guru-guru beliau. And on the occasion of Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Thakur's Vyasa Puja, when the Gaudiya Mata sannyasis were gathered there, Prabhupada already took sannyas, and he was there. They were having flower decoration, big tent, and they are giving their Bhakti Argya Vyasa Puja offerings with a very flowery language. At that time, Prabhupada was given the chance to speak something about Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Thakur. Pada suatu ketika ya di acara biasa puja dari Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur begitu di Gaudiya seperti itu, dan sudah berkumpul banyak sekali murid-murid beliau ya, para sanyasi, para guru di Gaudiya itu, dan apanya di dalam tenda yang sudah berhiaskan bunga-bunga seperti itu. Dan pada waktu itu Srila Prabhupada sudah mengambil sanyas juga pada waktu itu, dan banyak sekali saudara-saudara guru beliau memberikan pujian yang dengan kata-kata yang berbunga-bunga yang begitu indah kepada guru beliau, Bhaktisiddhanta Saraswati. Dan ketika itu Srila Prabhupada juga diberikan kesempatan untuk memberikan doa pujian. And Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur wanted all of his disciples to become sannyasi and drive out Maya from this world. Dan Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur menginginkan agar semua murid-murid beliau menjadi sannyasi dan menyelamatkan dunia ini daripada cengkraman Maya. But after Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Thakur left, all the sannyasis, they fought among themselves and they became separated. They had separate martyrs and separate congregation of devotees. Dan akhirnya ketika Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur yang meninggalkan dunia ini, semua para sanyasi ini ya mereka berpisah, berpencar satu sama lain, dan mereka memiliki mat-matnya sendiri seperti ini. So in that glorification, Prabhupada said, this is not Vyasa Puja, just flower decoration, big words, but after that, everybody is fighting among themselves. Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Thakur had big dream that how to preach, how to make the whole world Krishna conscious. That is our goal. So this is not Vyasa Puja. Dan pada waktu itu, ya Prabhupada mengatakan, ini bukanlah biasa puja seperti itu, di mana ya seperti bunga-bunga dekorasi ini, kata-kata yang penuh bunga-bunga ini, ya bukanlah bisa dengan biasa puja seperti itu, karena setelah acara ini kita semua berpisah seperti itu, menjalani program kita masing-masing seperti itu. Tetapi Srila Bhaktisiddhanta Saraswati menginginkan kita bekerja sama untuk bisa membuat mengajarkan seluruh dunia ini dengan kesadaran Krishna, harus bekerja sama. So Srila Prabhupada, that means that to follow the instruction of Srila Gurudev is not an easy job. It requires a great deal of strength and prayer and great love at its lotus feet. Great deal of love. Dan ya untuk bisa ya memenuhi perintah daripada Srila Gurudev bukanlah hal yang mudah. Diperlukan banyak pertapaan, diperlukan banyak sekali usaha seperti itu agar kita bisa menjalani dan menjalankan perintah-perintah guru. So I don't want to take much of your time, but I'm very much grateful and happy and beg the mercy of Maharaj that at least he gave me the chance that I could participate in this festival. Actually, I'm very much grateful that Gurudev has such a glorious disciple that he's acting on behalf of Gurudev, accepting fallen souls and giving them shelter. Dan saya tidak ingin begitu berpanjang lebar ya, dan saya sangat berterima kasih dan diberikan kesempatan dan saya untuk bisa berpartisipasi di dalam acara ini, dan saya juga sangat berbangga hati, berbahagia bahwa Gurudev memiliki seorang murid seperti Maharaj seperti itu yang menyelamatkan jiwa-jiwa yang tidak di dunia materi. And besides that, the Maharaj has received the mercy of Chaitanya Chandra Maharaj, and also Bhakti Swarupa Damodar Swami Maharaj, also Subhok Swami Maharaj, all the great Vaishnavas, those who are very dear and close to Srila Gurudev. He has received the mercy. That is why he dared to take disciple. It's not an easy job, very difficult job. Still, he sacrificing so much for us. Dan ya seperti kita ketahui, ya mengangkat seorang mengambil tugas untuk mengangkat murid seperti bukanlah hal yang mudah, tetapi dia mengorbankan hidup beliau untuk menjalani perintah-perintah beliau, seperti beliau sangat dekat dengan sifat Chaitanya Chandra Das Maharaj, seperti Srila Bhakti Swarupa Damodar Maharaj,
Subasumi Maharaj seperti itu. Dan beliau menjalankan perintah dari guru beliau, Sunan Sumi Maharaj. So, on this auspicious occasion, on this appearance day of Maharaj, I beg mercy at his lotus feet. At least he be merciful to me and also give me shelter. Hare Krishna. Dan di acara yang penuh dengan karunia kemudian ini, saya mohon kepada Maharaj, mohon berikan saya karunia, berikan saya perlindungan, dan saya selalu berdoa atas karunia Anda. So thank you very much, all of you. I beg, I pay obeisances to all the lotus feet of all the devotees. Panchakalpatarivasya kripa sindhavyayevacha patitanang pavanebhyo vaisnavebhyo namo namah. Thank you very much. Hare Krishna.